Друзья, добро пожаловать на стрим по Kingdom Deliverance. У нас прохождение номер 5. И, насколько вы помните, по прошлому стриму мы остановились на квесте. На квесте, который у нас по основной линейке. И от него отлынуть никак. Нужно проходить. Я немножко беленький. У нас проблемы с дневными стримами. Освещение не позволяет мне нормально сделать более-менее адекватный цвет кожи. Андрей, приветствую. Дима, добро пожаловать. Друзья, мы начинаем. У нас кто-то напал на Нойхов. Сейчас мы посмотрим, кто это. Я обещал, что данная серия прохождения будет немножко жутковатой. Игра в целом местами жутковата. Так, это мы пропускаем. Где у нас загрузка? Жонь, тебе еще раз привет, доброго стрима и отличного настроения. Спасибо, Дим. Спасибо. Так, линия 3. Охота начинается, задание началось. Это сохранение у нас через, видите, ярлычок. Давайте мы отсюда начнем. Посмотрим, что у нас там. Я не уверен. 14:53. 14:57. Это сегодня было, к слову. Ну, давайте отсюда, ладно. Да, они уезжают. Собственно, у нас есть... Мы можем на этой лошади поехать. Нам лошадь пообещали, поэтому... Так, а вот интересно, кстати. Если отскакать от своей лошадки и свистнуть. Все, понятно. Очистить свою душу небольшим сроком, задумался. А что, так можно было? Так. Блин, помоги. Я миссии на койота прохожу. Северный квадрат. Не понимаю, что делать, помоги, прошу. Не помогу сейчас. Не помогу. У нас сейчас стрим по другой игре. Это во-первых. А во-вторых, на койота, чтобы мне помочь, мне нужно их вспоминать. Так кто первый скачет? Я же миссии сбросил. Что-то вы мне какого-то пони дохлого дали. А ну, где мой? Где мой коняш? Где он?
Удачного. Беломан, приветствую. Спасибо. О! Нет, тоже отстает. Тоже отстает. Потом у меня все кони дохнут. О, вот так вот. Where's your master? In the paddock. Жень, привет. Crucifix. What kind of beasts could do this? The blood of the martyrs. What happened here? Why? Someone came at night and hamstrung every one of them. The horses, screaming, must have woke poor Ruddock, the stable boy. And when he tried to stop them... And then my husband, when my husband tried to help them, they killed him too. And when they were done, they put a torch to the stables. My sincere condolences, ma'am. I swear we'll hunt those monsters down and make them pay for this. The horses were still alive when I came. We had to finish them off. All of them. The pain in their eyes. Жесть какая. They couldn't understand how anyone Теперь я could do понимаю, this to them. почему ты про этот квест Did they заранее steal anything? предупреждал. Угу. Any horses? Nothing. They wanted blood, not coin. Did your husband quarrel lately? Was there anyone who might want revenge? He argued over the price of a saddle, maybe, but nothing that could drive a man to this. These are dark days when there's more kindness in horses than in men. Did you see anything? How many were there? Or what did they look like? We saw no one. Has anyone tried to follow the trail? No. We were fighting the blaze until now, and even if we weren't, what chance would any of us have against someone who could do this? Мне, наверное, надо будет подвинуться, да? Только не в ту сторону. Mount up and quarter the area. We have to find out where they went. Look for tracks and ask the folk if they saw anyone. Fuck! Someone must have at least caught sight of them. Yes, sir. What about me, Captain? What the hell use are you? You stay here. Please, let me do something. I could have a look around the area and see if they left any tracks. Well, if you must. Just don't get in anyone's way, don't go too far, and come back here when you're done. Так. Игра сохранена. I'd just like to know. Смотри местность, опроси выживших. They really did slaughter them. Why would anyone do that? They really did slaughter them. Why? How could anyone be so cruel?
Smell. The stud farm owner. I saw him in Skalitz a few times. His poor widow. Так, с этой мы потом пообщаемся. Ты кто? Якуб. Бывший Якубович? Или будущий? Another useless soldier coming to ask questions. You should have fucking been here last night. What's wrong with your arm? That's nasty. It needs to be cleaned out and bandaged. Let me. That feels a mite better. Это Thank из-за you. наших навыков, ребят. What do you need to know? По-моему, медицину прокачали. Получен новый уровень травничества. What in the world happened here? The bastards attacked us. At night, a little before dawn. And how did you come by that wound? I heard someone talking, so I went to look outside. Then I saw what they'd done to the horses. I shouted at those bastards, caught one by the cloak and started beating him. Without a weapon? With just your fists? Yeah. But he cut me pretty good, the fucker. Lucky for me the others started to come out then, so the raiders ran. All that's left is his cloak. And you've got no idea why they did it? Something must have gone wrong for them. They ran off without taking anything. There's one man in particular. Huge. Dressed all in black. Voice loud enough to crack stone. Did you see him? Who the fuck do you think half killed me? So he really was here. The bastard. Can you help me? How? You know the area. How can I figure out which way they went? They left in a hurry. You could see if there's a fence knocked down. Or a gate. Ограду или ворота поломанные. Take care now. Нужно найти ограду или ворота. Ask. I can come back later if you... No. I saw you came with the soldiers, and the sooner you know everything, the sooner you'll catch those savages. I'm sorry to trouble you, ma'am, but could you tell me about the raid? The noise woke us up. Me and Smill. We thought the horses were restless, or maybe some drunk had staggered here from the inn. Do you get drunks coming here a lot? Sometimes, but not this time. My husband went out to see what was going on. Then I just heard loud voices and screaming. It's so stupid. It didn't even occur to me at first that something could have happened to Smill. I didn't find out until the morning. Did you recognize any of the voices you heard? No, but they spoke Czech, cursing like demons, even at each other. At each other? They quarreled? Yes, something must have happened. And where did you hear this noise? Everywhere. It was chaos. I don't even know how many of them there were. I mean at the very start. Do you remember where you heard the noise come from then? I don't know. I just don't know. Did you get a look at them? There's one man, huge and dressed all in black. Did you see him? No, I didn't. Привет всем. Давно не заходил. Как дела? Что нового? Пи.С. Женя. Зачем ты одела персонажа словно зайцев или зверев? Привет, Денвер. Словно зайцев или зверь. Одела? Who should I question about the raid? Нормально Did anyone одет. here see anything? From what I've heard, Mark was the first one to wake. It might be a good idea to talk to him. Марка Ginger was ищем. sleeping in the stable. He might have seen something.
Jakob, the old stable boy. He Рыжий even fought with them. и Якуб. I don't know of anyone else. Больше никого не могу предложить. Все понятно. С Якубом мы пообщались. Ну-ка, еще раз. Ничего нового не появилось у него? Нет. Take care now. Рыжий и Марк. Некий Марк. How could anyone be so cruel? So much blood. It leads to the pond. Это ведет к пруду. Понятно, к пруду. Сравнил зайцев и зверей. Poor wretch. He must have crawled here. If it was the horses they were after, there'll be even more of them by the main stables. Так, ребят, я думаю, что это неправильно. Вам смотреть на меня красивого, когда половину диалогов не видно. Мне либо переезжать надо в прохождение игр, либо... Ну, в общем-то, это не та игра. Дом сгоревший. Жонь, ответишь Антону. Не посоветовал ли я ему фигню? Нет, ну 223 нужна на квестах. Ты про 223? Нет, на хищника 223, конечно, заходит. Плюс ко всему, часто фигурирует в квестах. Но именно болтовка. Именно болтовка. Ну и как по мне, полуавтомат в игре это такое. Если вы сторонники нормальной такой охоты, культурной, то это должна быть болтовка. Все-таки. Я считаю. Ферик там стоит. Сейчас мы с ним тоже пообщаемся. Давайте сейчас осмотрим трупы. How could anyone be so cruel? Понятно, это мы уже слышали. Such senseless brutality. They slaughtered horses as well as people, and yet it seems they didn't take anything. Ничего не взяли. Such senseless brutality. They slaughtered horses as well as people, and yet it seems they didn't. How could anyone be so cruel? How could anyone be so cruel? Так. Кто у нас первый? Ты кто? Дозорный. Обокрасть только, да? Ты кто? Крестьянин. See what they did here? Kill them! Find those whoresons and kill them! Не пообщаться не могу. С этим тоже. Such senseless brutality. They slaughtered horses as well Ну, as people, погнали. and yet it seems they didn't take anything. Дозорный. Подождите, у меня на карте нарисовано, с кем мне пообщаться, что ли? Опроси выживших. Посмотри местность.
Are you... Да, Веломан, я тоже. Leave me alone. Go away. Ох, у нас силы 14. Может, на это надавим? Потому что тут, по-моему, у нас шансов. Давайте. But there's no need to be afraid. With your help, I'll find those bastards and then I'll make them pay. They deserve it. What do you need to know? What actually happened here? They killed the animals and... Why did they kill them? Did they take anything? No. Think carefully now. How did it all start? We heard the animals, their shrieks, then Smill. He shouted, and they murdered him. You're certain it was the animals first and then Smill, not the other way round? I'm certain. I'd never heard a sound like that before. Now I'll never forget it. What happened after that? We ran outside and it was chaos. Animals were dying, the stables were burning, and those demons everywhere. The stables were already burning. Didn't that happen after they fled? No, it was to set the blaze when they arrived. You said they were demons. No, just vermin. Worthless human vermin. How many of them were there? Not many. There were just a few that came after us, but more round the back. I heard them yelling at each other. So they За were домом yelling because of all бронились. the noise? No, something happened. They quarrelled. In the back? Where? Towards the woods. To the north. They were trying to get away. So some of them were running away and the others were fighting? Aye. For a time. Then more of us came out and we fought back, so the others fled as well. Where? Where did they run to? To the north. Into the woods. На север в лес. Thanks. That's all I needed to ask. Farewell. На север в лес убежали. Туда показал. Ну-ка давай с тобой пообщаемся. What? Who's there? Easy. I just came to ask... I don't know anything. Are you hurt? No, nothing. Not a scratch. What really happened here? I don't know. Someone attacked. I don't know who. You didn't happen to hear where they came from? No, I didn't see a thing. Это рыжий, походу, да? Рыжий. Что я еще не сделал по этим квестам? Так, стоп. Осмотри местность. Что-то я по местности не сделал. Что я не сделал по местности? Что мне этот квест не закрыли. Опа. Кто-то сидит. Понятно. И не пообщаться. God be with you.
Не обыскать, а ощупать. Сейчас о чем же? Смотри местность, видишь? Не закрывается. При разговоре с местными я понял, что они побежали на север. Мы сейчас туда побежим. Но здесь что-то я должен найти. Жонь. Подсказка нужна. Tracks. Или не спойлерить. Someone fled to the north. Во. Подсказка? А фиг его знает. Фиг его знает. Я трижды проходил эту игру. Но этот момент я уже запомнил. Это было в 2018 году. Давай подсказку. Че я не посмотрел здесь? То, что туда бежать и там мы разбойников найдем, это я знаю. Что я здесь не нашел? В сторону леса там следы будут и кровь. Ну это понятно. Олег Анатольевич, приветствую. Ладно, побежали за разбойниками. Я думаю, что ничего не изменится. Благородно это из двух животных? В смысле? Aha. This wasn't done by animals. They must have gone into the woods this way. А, вот она. Все, я понял, Денвер, спасибо. Ворота сломанные, да, вот это мне надо было найти. Жонь, из вторых животных, это коньяк. Угу. They went deeper and deeper, for sure. They went deeper and deeper, for sure. Жонь, я так и не понял, ЕТСку гоняете сегодня. ИТС-ку, да, жду новостей от Касси. Будет сегодня ИТС-ка вместо охоты, ребят. Потому что ИТС-ка будет именно ночным стримом. Я нифига не вижу. What's going on?
Окровавленный крючок. Я... Женя у нас знатным лучником стал. Someone in Nойхов must know more Бандит about ты it. договорить не успел. Да. Я просто примерно понял, как целиться надо. Так, найди в Нойхове хозяина крючка для чистки копыт. Вот что нам нужно. Вот этот квест я помню. Меня это и смутило, что ничто меня к этому не привело. Так Женя в хантере тренировался. Да. Ну вот предложение поставить точку — это такое себе. Я никогда точку не буду ставить в этой игре. Для стрима никогда. Я буду проходить по хардкору. Это будет честно по отношению к вам, по отношению к себе. Так, рыжий пропал. Видите, рыжего нету. Ну-ка, давайте с этим пообщаемся. Марк, говори нам где. Do you know whose hoof pick this is? Ginger's. He was always bragging about it. Why do you ask? I'm just trying to get. Не будем пока ничего говорить ему. Павлух, привет. You won't find Ginger here anymore. He left. And you don't know where Ginger could have gone? Dunno. Ask Jakub. Якуба спроси. Принято. God be with you. Якуб это у нас там. Давай, Якуб, говори нам, что нам надо. Признавайся. Do you know anything about this hoof pick? Yeah, it's Ginger's. He Рыжего. had it made in mate. Any idea where I might find this Ginger? Well, that's the thing. He packed up and left. What? Look, I know how he looks, but Ginger is a fine fellow. I don't believe he had anything to do with the attack. Where could he have fled to? I might know, but you gotta promise me one thing. When you find him, listen to what he has to say before judging. Mm-hmm. You have my word. Sometimes the charcoal burners come to see him. He gets on well with them. I think that's where he's gone. And where is that? No idea. They've always kept to themselves, you know, charcoal burners. But the forest is full of folk like that. They could be anywhere. Aye, except these ones won't be far. If you follow the stream from the stud farm towards Rate, you'll come across one of their camps. Only what? Ginger didn't go that way, though. He always went by the big road, through the woods in the direction of Uzhitz. But how can I find them? There's always smoke when they work. You'll smell them before you see them. And they need to be near water. There's that too. So if I go through the woods along running water, I'll find them? Exactly. Farewell. Так. Нам нужно найти рыжего у углежогов. Поговорить с углежогами на юге. Ну давайте сюда поскачем первым делом. I hope I can be of help to you, Knight.
Do you know of any charcoal burners in the region of Nойхов? There are some south of Nойхов. You'll find their camp around where the stream runs close to the woods. Понятно. Ничего нового он нам не сообщил. Take care now. Так, погнали к углежогам. Игра у нас сохранена, поэтому мы ничего не потеряем. Нормально, получше. Кузьмич, ну как теперь с SSD? Нормально, Павлух. Ну, видеокарточка все равно нужна, потому что я играю буквально на низких настройках. А это что за здание у нас? Здесь случайно у нас не один из этих сокровищ прошлого? Нам, по-моему, на ту сторону надо, да? Ты купил SSD? Да. Да, у меня SSD-шник сейчас стоит. На 200 с чем-то, такой маломальский. Небольшой. Кузьмич, ну игра не оптимизирована и тяжелая в придачу. Не понял. Кто меня атакует? Ах, вот он кто. Или кто это? Это углежоги. Погодите, пацаны, сейчас я к вам вернусь. Пропали. Пропали, пацаны. Любители табачка? Насчет Беломора ничего не могу сказать. I'm honored that a knight such as you takes an interest in me. Ну я, пожалуй, отравлюсь. С вашего позволения. Так, я ищу рыжего. Seen Ginger around here? Who? A boy with ginger hair, a stable boy from Nойхов. No one from Nойхof's been here. Farewell. I'm at your service, Sir Knight. Could you help me? Depends what you want, doesn't it? I'm looking for Ginger, a stable boy from Nойхов. They say he ran away and joined up with some charcoal burners he used to hang around with sometimes. Sorry, there's never been a lad called Ginger around here. You have to try somewhere else. Так, у этих углежогов нету. Надеюсь, ты мне не врешь. Этот парень видел, как убивали людей. 7 у нас показатель красноречия.
Куда еще он мог пойти? Я спрошу в другом месте. Но... Давайте. A murder's been committed at Nойхов, and that boy likely knows who did it. It's vital I find him. There's been murder aplenty in these parts of late, but that ginger lad really hasn't been here. There'll be a lot less murdering going on once I bring those bastards to justice. So how about helping me out? Calm down, lad. For the love of God. There's been no one like the boy you want round here. But then again, there are other charcoal burners. Try them. You might want to hurry. You're not the first to be asking about him, and the others weren't exactly a noble-looking bunch, although they were generous with their silver. They didn't happen to say what they wanted him for? No, but they definitely didn't look like they wanted to invite him to a feast. Do you have any idea where else he could have gone? You said he was friends with the charcoal burners? Well, you'll definitely find some Между in the Нойховым и forest between Ужицей. Нойхов and Ужец. There's good spots around there. But that forest is huge. I could spend weeks searching. Then follow the river. That's how you found us, isn't it? Where there's charcoal burners, there's always water nearby. All right, I'll go and ask somewhere else. Take care. Ребят, now. не говорите про ЕТС и АТС в одном контексте со словом физика. Физики там нету. У меня есть жалкое подобие, но не физика. Так, погнали. А куда мы идем? Куда мы идем? Нас попросили сюда. Вот она река. Собственно, как найти углежогов? А вот они, походу. Если я правильно понимаю. Сейчас мы посмотрим на этих углежогов. А, здесь просто лагерь нарисован. Ну и здесь, наверное, лагерь. Я так подозреваю. Нужные углежоги в самой левой части Не надо. выделенной области. Не надо. А, в выделенной области. Все, Денвер, извиняюсь. Я не сразу тебя понял. Я думал, ты мне решил сразу указать на точку. В самой левой части. Понял тебя. Где-то здесь. Сейчас найдем. Спасибо. Жонь, лучше трубку возьми, для нее табачок огонь, сигареты отдыхают. Не-не-не. Мне правда ездить за ним приходится через полгорода, рядом магазинов нужных нет. Будет мне лет 50, тогда да. Но мне 50 не будет никогда, поэтому я пока сигаретами обойдусь. Налево, потом направо. Но мне бы эту тоже территорию посмотреть. Ладно, поскочим по дороге. Не понял.
О, блин, не туда подскакал. Ладно. Делаем вот так. И по прямой. А это разве не углежоги? Или Денвер мне все-таки заспойлерил? Старый углежог. Понятно. Я сначала должен был с этими ребятами пообщаться. I'm looking for Ginger from Nойхов. Do you know anything about him? I know him. What do you want of him? There's a few questions I need to ask him. Well, you'll have to go somewhere else to find him. He doesn't come here much. Павлух. Блин, Дима, удаляй любые спойлеры, а? Пожалуйста. Так, давайте. Надавим. If I do find him here and you've been lying to me, I'll have you hauled off in chains and turned over to the executioner. I understand the urgency, lad. Спасибо, Дим. Really, he doesn't И come Павлух, here. тебе тоже спасибо за понимание. He's friends with some of the boys over by Townburg. And where can I find them? Я эту игру прохожу Head третий west раз. along the river and you'll run into them. Oh, and another thing you might like to know. Other people have been sniffing around here for him. Но при этом прохожу ее как первый раз. Where did they go? What did they look like? Oh, they headed off to the west. But that doesn't mean anything. And they look, well, На стрим спойлеры, Денвер. На стрим спойлеры. Плюс ко всему, я еще раз повторяю, я игру эту прохожу сейчас как первый раз, потому что я ее проходил в 2018 году. Сейчас уже вторая половина 19-го. Я уже половину всего не помню. Основную суть, сюжет я помню, но как конкретные квесты проходить. И не надо спойлерить, потому что смотреть такие стримы никому не интересно, если я буду знать заранее, куда бежать и с кем разговаривать. Окей? Я иду ровно туда, куда меня ведет игра. Ведет она меня сюда. По этой дороге. Yeah.
углежок. Старший углежок. I'm honored that a knight such as you takes an interest in me. I'm looking for Ginger, a stable boy from Nойхов. Then why don't you look for him at the stud farm? He was there, but now they say he's hiding amongst some charcoal burners. And where did you hear that? Anyhow, there's no one of that description here. Try asking somewhere else. Это заведомо провальный вариант, мне кажется. Look, a terrible crime's been Давайте committed in попробуем. Нойхов, and Sir Radzig wants the culprits found. And here you are making it harder for me. Well, if you've been sent by Sir Radzig, you can deal with those two criminals who've been lurking around asking about the same boy. And do you know where they are? They won't be far, but I don't know where exactly. From here they headed south, so maybe try there. There are plenty of good hiding places around. So you're saying I should find them and kill them? Just see to it they can't cause any trouble here. And then I'll tell you everything I know. But I don't know where to look for them. They're always wandering about here. Their hideout must be somewhere nearby. They came here from the east, across the bridge, threw their weight around, and then went back the same way. And I know of only one place in that direction. What place is that? There was a camp between here and the charcoal burners in the east. They're most likely there. We'll lead you. Лагерь между... Жонь, сними эту железную хрень с головы. That's Жака fair. же. Нормально. The words of a true man. Once you take care of them, come back and we'll talk. Take care now. У меня там лягушка внутри. Охлаждает. Так, друзья. Нам нужно найти лагерь. Между этими углежогами и вот этими где-то есть лагерь. Походу он где-то вот здесь. А может в лесу самом. Пока ставим метку сюда. Рыжим кто-то еще интересуется, и их надо убрать. Пауэрбанк, да. Привет, Кузьмич, и всем, кто тут. Саша, привет. Вот они. Вот они. Ты чё вскочил-то? Павлух, не порти интригу. Ну, Женя сегодня явно не духи. Отправит сейчас... Now you're shit. Fuck it. You're dead. Herrgott. Take that. Wait. Here. Извини, братан. Второй удар был лишним. Случайно вышло. Это мы поносим.
Тут еще есть. Тут мы тоже поносим. Так. Кого-то в ухо тыкает. Все, тут больше нечего брать. Хотя шкуру кабана я бы забрал бы. Что-то еще дорогое есть. Женя опустил забрало и всех убил. Не. Не, Женя всех просто опустил. Просто всех опустил. В этом лесу. Жонь. А лошадка своя. Или казиная еще. Своя лошадка. Своя лошадка. Паутинку тоже собираю. Пригодится нам. Потом покажу для чего. Зелья всякие. Так, поесть из котелка. Наверное, не стоит. У нас свинья вон нарисована. Конечно. Панскую. Вон, видишь, какое? Дворянское седло. Подождите, а есть еще панское? Еще больше, по-моему, да? Или панское меньше? Не помню. Но я что-то самое лучшее, по-моему, брал. Так. Кидаем на лошадку топор, дальнобойную стрелу, друг наемника, меч бюргер. И такое у меня есть. Доспехи. Бахват. Кожаные перчатки. Вот эти. Мягкие поножи. Обе пары. Перчатки охотника. Все туда скидываем. Серебряные кольца все скидываем. Это я в лошадку складываю сейчас. Так, ну и теперь нам Жонь. обратно к Старайся прыжку. по возможности все чинить, что только можно. Перк очень хорошо качается. Да, да. Надеюсь, это не спойлер. Это не спойлер. Это совет, о котором я, кстати, забываю. Сейчас, погодите-ка. Набор броника на 95, это уже начатый, да? Вот, малый набор броника. Ну-ка, применись. Вот так вот. Набор кузнеца. Лук не могу починить. Но это уже у торговца сделаем. И мне, кстати, нужен набор еще этого портного, по-моему, или сапожника, не помню как. Yeah. Yeah. Этого же никто не видел, да? Правильно?
Так. Что, спим? О, Радан. Именной персонаж. Он что-то нам, наверное, поведает. Здорово, углежок. Я тут это, немножко приготовлю у тебя. Все, мяско готово. Углежок-близнец. Старший углежок. Понятно. Спать хочет. Ну, давай я посплю. Так, что у нас? Сытость 80. Ай-яй-яй. Надо было подслушать этих пацанов. Углежок, а этот кто? Жуль, будь человеком. Люди целый день в угле ковырялись. Пущай поспать. I hope I can be of help to you. Do you know where I can find Ginger, a stable boy from Nойхов? Why don't you try Nойхов? He was there, but now everyone says he's hiding with some charcoal burner friends of his. Ah. Well, I can't help you there. I've heard nothing about it. Or him. Farewell. Так, понятно. Это ничего не скажет. I am at your service, Sir Knight. You know something about Ginger? I might have heard something, and if you share a bit of silver with me, I might share what I know. I'm investigating a crime, not bartering for a chicken. Well then, I'm sure you've got some silver on you. Just give it to me, and it'll be a done deal. Как насчет пары дней в колодках? Давайте. And what if I bashed your face Надавим. and you dragged off to the stocks in Ratai? No need for that. All I wanted was a bit of silver, and instead I get the whip. Spit it out, will you? Well, fine. I've heard that they're hiding him in some remote cottage at the edge of the forest on the way to Ujits. That didn't hurt too much now, did it? Good luck to you. Жуль, привет, как дела? Хотел успеть к началу, но не получилось. Привет, Илья. Привет. Так, мы с тобой поговорить не сможем, да, Радан? Близнец. I hope I can be of help to you, Knight. I'm looking for Ginger, a stable boy. Где старший углежок? Потерялся, по-моему, пацан. Well, if you go south from here, you'll come across Old Andrew's Inn on the road. If you go along the road from there to the east, you'll reach Nойхов. I know where Nойхов is. The boy isn't there. Ah, I see. I can't help you then. I've never noticed anyone of that description around here. All right, thank you. Farewell. Так, с этим все понятно. Где старший углежок? Угу. Ну-ка, иди сюда. Близнец. What do you need? I'm looking for Ginger from Nойхов. Was he here by any chance? Ginger, you say? Would he be a red-haired fellow? Yes, have you seen him? Let me see now. There was a stranger around here. He didn't have red hair, though, so Тупой близнец. it wouldn't be him. Great, thanks. Это тупой близнец. Твой брат намного... Не понял, где старший углежок? Куда пошел? Алло.
Иди сюда. I hope I can be of help to you, knight. I've taken care of those two cutthroats. You don't look like you've been in a fight. If you don't believe me, go and see for yourself. All right, all right. All that matters is they've been taken care of. They're dead. So, what was it you wanted to tell me? Ginger was here, but the lads hid him away somewhere. I suppose there's no need for that anymore. He's in no danger now, is he? And nor are we. That's right. You're safe now. All right. They're hiding him nearby. A Поблизости. little way along the route to Uzhitz, there's a path to the right leading to a spring. From there, you'll find an overgrown trail to a ruined hut. Finally, some useful information. Thank you, charcoal burner. Take care now. Угу. Я не уверен, что нам прям туда показывают. Ну, давайте попробуем. Так, при углежогах, наверное, охотиться не стоит, да? Мы щит напялим. Нам факел-то уже и не нужен, наверное. Все? О, господи, турнир. Понятно, до свидания. Я туда не пойду пока. Там больно делают. Хижина. It's not my fault. There was... Jesus, you've led me a merry dance. What do you want from me? I want to ask you a couple of questions. Why did you run off like that? Where are your cronies? And why did you kill that bandit? What? Right, one thing at a time. Почему ты Why did you сбежал? run off in such a hurry? Because I was afraid they'd come back and kill me. Who? Those bandits, of course. To get revenge on you for killing their mate? Killing? Me? I never killed anyone. God is my witness. Why did you kill that bandit? What? Bandit? I never killed anyone. This is yours, isn't it? I pulled it from the belly of a dead bandit near the stud farm. That is mine, but I didn't stab him. That fellow took it from me. What fellow? I don't know his name, but he's from Uzhitz, and he has a limp. Угу. What can you tell me about him? How do you know him? I saw him a few times in the tavern in Uzhitz, playing dice and boozing. And? I know he lives in a house on the edge of the village, but that's all I know. I never talked to him. I'm looking for your friends. Where are they? Charcoal burners? They're over at the... To hell with the charcoal burners. Where are your bandit mates? They're not my mates. They nearly killed me. I recognized one of them, so I thought they'd come back and... Recognized? Who was it? Talk! I don't know his name, only that he's from Uzhitz, and he has a limp. He limps and he's from Uzhitz. That's not much to go on, but I suppose it'll have to do.
It's all I know. I never talked to him. Скажи мне все, что And произошло. now tell me Давайте. exactly what happened. And don't leave anything out. That's quite a long story. Так, я хочу тебя выслушать. Don't worry, Давайте. I'm gonna get Полную bored. историю. All right. I woke up in the middle of the night because I needed to go for a piss. So I went out into the dark, same as usual, only there was something there that shouldn't have been. At first I thought it was just a trick of the light, but it wasn't. Then it was too late. They went past and I thought they must be horse thieves. I would have yelled, only I was afraid they'd kill me. So I waited until they were out of sight and I started to sneak away, but then... Then the slaughtering started. Yes. I thought they'd steal the horses and ride off. That would be bad enough, but then all the killing started and flames everywhere. It was terrible, like hell itself. And then? It seemed some of them didn't like it either. They started squabbling among themselves, and some of them started running back where they came from, right towards me. And I had that thing in my hand, the hoof pick. So you stabbed the first one in the belly? No. He ran right into me. He was running fast for a fellow with a limp. He pushed me aside and I fell on the ground. Then he told me I'd better lie low if I valued my life. And he ran off with the others. I did what he said and hid. Then the rest of the gang ran past. And then? Then I waited in case that limping one from Ujits came back. I didn't dare come out until I was sure. I think it was almost light. Mm-hmm. What about the others? Was there anything you noticed about them? I don't know. There might have been maybe 8 of them, and 2 of them were really big. That's all I can remember. Do you know what they argued about? I didn't hear everything, but I reckon some of them were only there to steal and wanted no part in the killing. Ага, раздор у разбойников пошел. Некоторые из них не хотели пролития крови, хотели просто наворовать, видимо. That sounds terrible. I know exactly how you feel. If only I yelled. Maybe they... If you had, you'd most likely be dead. It probably wouldn't have done any good anyway. But still... There was nothing you could do. That's all. I've heard everything I need to hear, so I'll leave you be. Wait! What about me? Won't you help me out? Perhaps I could. What would you like? I'd like to go back to the stud farm, but those cutthroats who want to kill me are still around. Will you help me? They're out of the way. I ran into them on my travels. Really? That's great, but... What? I'm afraid to go back to the farm. I ran away, and God knows what they'll think about it all. I don't know if they'll even want to talk to me. I could go and ask them if it's important to you. Would you? You'll definitely have their respect, the way you took care of those cutthroats. Так, на конный завод нам нужно вернуться и спросить, примут ли они пацана этого обратно или нет. Конный завод — это сюда. Я должен спросить на кон... Все, я понял. Короче говоря, скачем сюда. Yeah.
Лошадь рацига. Здесь рацик. Ты что тут делаешь? Так, ну давайте с Зорой сначала пообщаемся. I found Ginger. He begged me to ask if he can return. Why should I take him back? It might be his fault I had to bury my husband. What? Why else would he flee but guilt? The men said they didn't see him in bed. He didn't have a clean conscience because he gave those murderers a signal. That's not true. He fled because one of the attackers recognized him and Ginger was afraid he'd come back and kill him. Those are just excuses. He wouldn't dare come back. But they came back the very same day. If he hadn't run, they'd have killed him and everyone else. But why would they do that? Why not? They'd already murdered several people, why not a few more? And now I'm supposed to take him back? What if they come back for him and kill one of my daughters in the process? The cutthroats who were after him have been taken care of. And the rest have no reason to return here. And what about for revenge? I can't take him back. Она не дает, да, возможность ему? Давайте договоримся. Мне не хотелось бы сообщать ему плохие вести. Я обо всем позаботился. Что насчет миссии? Я не могу принять его обратно. Ой, я что-то, наверное, не все прочитал. I understand your concerns, but you just need to ask Sahanish to leave you a guard. Those bandits might be willing to take on a few stable boys, but not an armed soldier. I'd definitely feel better if someone was here a few days to keep watch. It can be arranged. I'm sure Sir Bernard won't object. Good then. Let the lad come back again. God Всё, bless. отлично. Договорились. Так. Погоди, мы с тобой потом разберемся. Где у нас Бернард? Well, look who deigns to grace us with his presence. I was looking for that boy and... And you didn't bother telling anyone. I had to follow the trail before it went cold. And what if some bandit skewered you and left you for dead? We'd never find you because you told no one where you were going. How would I explain that to Sir Radzig, eh? I really don't know, my lord. He disappeared without saying a word to anyone. Never crossed my mind he wanted to get himself killed. I... Silence! Keep your ignorant mouth shut when I'm giving you the benefit of a veteran's wisdom. You do what I tell you, answer only when I ask, and not go roaming off whenever you feel like it. I'd like to kick your arse back to the castle and be shut of you. But it's true, you're a fucking peasant who knows nothing about soldiering, and it's my job to whip you into shape, so I'm not done with you yet. God have mercy on you if you ever try anything like that again. If you're lucky, I'll only have you whipped and clapped in the stocks, because if I get my way, you'll be hanged for desertion. I hope we've got that out of the way. I made myself absolutely clear. Now, let's hear what you have to report. Так, он теперь готов нас выслушать. Передай добычу и пройти обучение. Я знаю, кто напал на Нойхов. I talked to Ginger and found out what happened. Out with it then. Ginger fled because he recognized one of the raiders. He was afraid they'd come back to silence him. Well, he was right. They were asking about him. So who did he recognize? He didn't know his name. Some fellow with a limp from Ujits. All right. Since you've gone this far, you may as well ask around at Ujits. We've enough to do here in these parts anyway. Sir Radzig will tell you about it. He said to send you to him if you haven't already been. Угу, да, Денвер. Передай добычу. Иди и расскажи сотнику Бернарду. Так, доложи пану Рацигу о том, что идет расследование. О том, как идет расследование. А, это уши разбой. Все, все. 5 ушей мне отдали. Так, ну... Понятно, тут бесполезно. Мы уже всему обучились у него почти. Сейчас машем молоточком. Ну-ка, погоди. Зора.
Да, поторгуем. Что там у тебя есть-то? Дворянское седло. Нет, ну у меня, по-моему, лучше. Панское хуже. 25 вес, а здесь 20 вес. Жонь, как НПС разговаривают, вспоминается песня Николаева «Я сегодня немного пьяный, не сяду уже за руль». Да. Дворянская уздечка. О как. Воинские подковы. Так, погодите, погодите. Питомец. Снаряжение. Подков у нас вообще нету. Простая уздечка. Вместимость еще сильно зависит от самой лошади. Я знаю. Только сейчас вспомнил. А седло это бонус уже. Я знаю. Серебряная шпора, простая уздечка. Серебряная шпора, ну не знаю, будем что продавать? Давайте продадим. Носим эту вещь, окей. Теперь мы возьмем золотые шпоры, воинские подковы и дворянскую уздечку. 5,4К. Ты обалдела? Мать. Ну эту фигню я не люблю, конечно. Если честно, лошадь убого выглядит. Так, а теперь мы заходим сюда. Золотые шпоры на себя одеваем. Остальное все на лошадь. Хлоп, хлоп. И где? Что еще взял? Все? Ну-ка, покажи нам уздечку. Красиво. Тупо, но красиво. Так. И теперь нам надо с паном Рацигом пообщаться. И у нас еще второй квест. Мальчишку вернуть сюда. God bless you. What troubles you? Давайте-ка закончим разговор. Не будем пока ему докладывать. Пойдемте пацана вернем. И потом доложимся. Я думаю, это будет правильно. А то сейчас, если нам влепят безостановочно любой другой квест, мы с пацаном будем долго разбираться. Как лошадку зовут? Сивка. Бояр. Бояр. Лошадку зовут. Да, да. И не удивляешься, да, почему я оговорился? Оно прям... Очень похоже. Ух ты! Ребят, знаете, куда мы прискакали? Я вам сейчас скажу, куда мы прискакали. Мы с вами мясо забыли. По подчеркиванию Жонь, ты вдохновлялся известным телешоу. Да. Им тоже. Сушеное мясо, кстати, у нас никуда не делось. Сушеные фрукты. Улучшенная охотничья стрела 10 штук. Шкура благородного оленя. А вот это можно будет все выкинуть.
это все попортилось. Увы и ах. Ну и хрен с ним. Тут тоже, кстати, все плохо. Давайте мяса хапнем. 2 штуки. На лошадь, на лошадь. Сушеное мясо туда же. Грибы. Так, паутинка где-то была. Это тоже. Это тоже. Не понял, а почему мы не отдали ухо? Так, охотничья стрела на лошадь. Улучшенная охотничья стрела туда же. Все, готово выдвигаться дальше. Дэн, плотва это из R4. Ну нет, это как раз, да, из Ведьмака. Отсылка к Ведьмаку. Здесь есть пара отсылок в игре, но я тебе могу сказать, что плотва здесь... Кузьмич, привет. Извини, что не в тему плат. Привет, Юрец. Не в тему не надо. Если ты по охоте, то... можем потом обсудить. Ты что так развалился, ты не понял? You can return home. It was hard work to convince them, so please don't get into trouble when you go back. Thank you. I'd like to give you something, but I've got nothing except if you're ever traveling by way of Nойхов, stop by and I'll show you something with the horses. О, да? Серьезно? Иди сюда. Иди, я поговорить с тобой хочу. А, только в Нойхове можно с ним поговорить. Он нас в верховой езде хочет обучить. Ладно. Будем иметь в виду. Так, а вот теперь... Это кто? Убей вожака лагеря. Но мы его убили, и у нас вот здесь вещи лежат его потерянные. Ну, погнали. О, я разведаю. Тихо, 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 псина. Где пацаны-то? Вон они бегут. Кто пошел? На тебе в задницу.
Следующий. What we got here? Entertainment. Тихо, 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 тихо. Братан, ты чё? Где второй? Кто он? Вон он. Кузьмич казит с луком северянина, аха. Косит с луком северянина? Не-не-не. У нас в этом плане... А ну-ка. Перекованная коса. Ну-ка. Побежали. Чё? О, господи. Не, можно я выкину его? Жонь, стреляешь не по канону. Надо оба легких. Как-то не по канону. В жопу, в самое то. Как раз в лучших традициях The Hunter Classic. Кишки. Я надеюсь, что я правильно бегу. Да. Так, здесь я лошадку оставил. Здесь где-то собака должна быть. Я бы ее тоже посмотрел бы. Где собачка-то? Вот пацаны лежат. Так. Сушеные грибы, крендель. Понятно. Бомжара. С чем ты был-то хоть? Топор лесоруба. По-моему, дешевая фигня. Это тоже с косой. Короче, на нас напали бомжи. Тут больше брать нечего особо. Стоп, стоп, стоп. Это что такое было? Дубина с шипами? 3, 2, 3, 4. Фигня какая-то. Ага. Это да. 16 грош стоит эта фигня. Я предлагаю выкинуть нафиг. Доспехи. Что я там у них взял-то? Перчатки охотника на лошадь. Очередной темный бахват. Батват. Здесь у нас на лошадь. На лошадь. Ну и можно, наверное, починиться, да? Так. Броник, броник. 95. 80. Кузнеца. Все, поехали дальше. Рыжий, ты еще никак не дойдешь, что ли? Подожди, а мы же уже домой скакали-то.
Все, сюда. Я забыл, куда ехал-то уже. Энергия 49, нам спать уже пора. О, уже качает, да? Что-то я не там высадился. Высадился не там. По фэншую припарковались. Дайте умыться. Дайте умыться. О. А еще раз. Не получится. Принято. Greetings. What do you need? My lord, I managed to find a clue to the whereabouts of the bandits. Excellent. Fern had already told me what's been happening, but I'd like to hear it straight from the horse's mouth. The whole story or just the gist of it, sir? It's up to you what you consider important. А, мне решать. Ну давай всю историю, слушай. One of the Nойхov stable boys, a lad they called Ginger, fled from there and hid out with some charcoal burners. I have to say, there's a lot of them around. I never thought how many forges and ironworks they have to supply. That's true, but keep to the point. Oh, yes, sir. I had quite a job finding him. He was well hidden and with good reason. The bandits wanted to kill him because he recognized one of them. Did he tell you what happened? He said it wasn't one gang, but two. And one of them took fright when the slaughter started. Seems they were only interested in loot, so they quarreled with the other lot. Then it came to a skirmish in the woods and one of them was killed. The rest of them scattered. And did you find out where they went? All I know is one of them is from Uzhitz. I know enough about him to be able to track him down. All right, but those cutthroats must know who he is too, right? And if they want to get revenge on him or silence him, you'd better hope they don't get to him before you. So drop everything and get on his trail. Find out what he knows and then report back to me. I'm going to our encampment at Novaya to oversee the security of the region. Yes, sir. Угу. Что именно Мархаеда? It's somewhat at the center of events, isn't it? And what's more, there's another stud farm there. Sir, do you think they're going to try the same thing again? I shouldn't think so. Everyone will be on the alert now, but the secluded dwellings are more vulnerable. There are few people in them. They're scattered everywhere and we can't guard them all. But the bandits won't find much silver in places like that. There's always a groschen or two, some food and so on. Anyway, how much silver did they get from slaughtering those horses? True. If they'd stolen them, they could have sold them. Those were fine animals. Exactly. It's not about the silver. It's about something else. But what? Creating fear. Кузьмич, Such сними great уже terror этот that you won't реператор, even ну squeak ведь when they точно come to лицо cut your вспотело. throat. Never mind raise your hand against them. Fear that will root you to the spot. Staring like a rabbit entranced by a stoat, waiting for the death. Из него в голову, знаешь, сколько всего пролетит? Helpless to do anything about it. Респиратор. Так, у меня есть новости. Какие у меня новости по поводу расследования? След ведет в Ужицу. А, да. The trail leads to Uzhitz. I found out one of the bandits is from there. A fellow they call Limpy Lubos. I see. What else? That's all I've found out so far, sir. All right. Come back and report to me as soon as you learn anything new. Take care. Это полотенце, между прочим, Дим, только на этом шлеме. Только на этом. Вот этот шлем. Ой. Ой. Виломан 1982. Думаю, просто Жоню смущает уж больно нереально активная лицевая анимация ГГ. Вот он и нацепил ему это ведро. Конечно. Именно поэтому. Так, друзья, у нас задача поехать сейчас в Ужицу. И я предлагаю все-таки это сделать, раз уж у нас сегодня
Стрим под грифом жутковато. Вот там нас ждет очередные ужасы. Скакали туда. Ищем хромого. О, да нам поспать бы, да? Рацик уехал. Ну или пытается это сделать. Что-то у него ничего не получается. Тебе поможешь, братан? Ага. Можете лошадку купить? Не говори. Может быть, сейчас туда и не время скакать. Нам нужно отдохнуть сначала. Ну давайте в корчму, в Ужице. Отправимся в корчму. О, новое умение доступно. Подождите. Во-первых, защита у нас новое умение. Это мы уже читали, мы его не будем выбирать. И верховая езда, да? Испуганная лошадь. Если ваша лошадь ранена, она будет бежать быстрее. В бурях ваша лошадь будет очень норовистой. На водную погоду она будет пугаться гораздо меньше. Боевой конь. Ваша лошадь не будет пугаться ближайших врагов, пока кто-нибудь ее не ударит. Если вы сражаетесь верхом, неважно мечом или луком, то наносимый вами урон вырастает на 15%. Редко я использую лошадь в битве, если честно. Жонь, привет. Неважно, мечом или луком, то наносимый вами урон вырастает на 15%. Берем. Денис, приветствую. Луком это хорошо. С лука я стреляю с лошади, это правда. Да, Денвер. Да. Именно так мы и поступим. Тихо, скачи.
Не роняй меня. Вот не туда приехал я. Нам же вниз. Yeah. Что по времени? Может нам в в купальню зайти? На часочек. Yeah. Стоп, это не купальня. Где купальня у них в городе? Капец. Вот это, по-моему. Yeah. Угу. Фиг там, мясник. Подождите, где у нас такие шатры белые? Видно отсюда, нет? Блин, ну квест уже на самом деле запустился. Вот они, ребята. По идее, увидев эту толпу, меня игра подталкивает к тому, что я должен сразу сюда зайти. Сейчас зайдем обязательно. Я просто хочу искупаться и, наверное, поспать. Подтормаживать начала. Вот она, купальня-то, по-моему. Или нет? Лошадь, не ори так. Лошадь, которую я украл в начале игры, ребят, так стоит здесь. Представляете? Короче, я не знаю. Я не знаю, где есть купальня. Господи, и воду выпили. Смотри, а. Дайте воды-то. Умылись. И вперед по квесту. Убирайте детей, ребят. Детей убираем. И если у кого там нервы не в порядке, тоже лучше не смотреть. Move along, citizens. Move along. There's nothing to see here.
that's what you call nothing to see, I'd like to know what something to see looks like. By the keys of St. Peter, this is all I need. We'll have to send word to Sir Hanush. That might not be necessary. Who are you? I'm Henry of Skalitz, in the service of Hanush's Captain Bernard. I'm investigating the attack at Nойхов, and I think this could be related. Well, I'm the bailiff of Auschwitz. And I say we don't want any of that kind of trouble around here. What makes you think this has anything to do with Nойхов? One of the folk at the stud farm recognized someone from Auschwitz among the bandits. We have no bandits or murderers around here. Really? They say you had a limp? Shit. Well, allow me to introduce you to Limpy Lubosh. Or all that's left of him. Егор, спасибо за подписку. Добро пожаловать. Sakra. Nothing's ever easy. I'll have to take a look around and ask a few more questions, if that's all right with you. You can take this mess off my hands and welcome to it. As for what else there is to find out, I don't know. But look and ask all you like. Хромой Любош. Who was Limpy Lubosh? A poor crofter and a scoundrel. Can't say I'm too surprised what happened to him. He kept company with all sorts of vermin. He was always getting into some kind of trouble. Punch-ups in the tavern and what have you. How come he limped? He got that from some villainy or brawl a long time ago. Has he been up to anything suspicious lately? I don't know. The last few days he didn't go anywhere. He was home the whole time. But he always kept everyone in the village at arm's length. Did he have any kith or kin in the village? None. A loner he was. I don't know the last time I saw him with anyone. Как раз по месту, да. Do you happen to know where he was on the night of the Nойхов raid? I've no idea. He kept his distance from other folk, so you never knew if he was away or holed up at home. Так, еще о Любоше. Не, мы там все узнали. When did you find the body? Когда нашли труп. And did anyone see anything? Just now. And nobody saw or heard anything. I don't know how they could gut him like that without someone hearing him scream. Another thing about Lubosh. Нет, ну тут все нам известно. Все, закончился разговор. Самое время поесть, правда же? 89 сытость нет. Наверное, не самое время. Давайте мы переоденемся, наверное. Пойдет. Красноречие 6 сразу упало. Ладно. Bed. Жон, вот вопрос, как ты ешь в этом респираторе?
Без понятия, веломан. Забрал-то поднимается. О, спиртик мы возьмем. И медовуху возьмем. И вино возьмем. Для рецептов нам пригодится. Сейчас музыка мешает, кстати. Я не слышу нифига. Сыр. Nothing here. Как-то ничего, тут сыр и хлеб. Что тебе надо еще здесь? Lord above, they did a hell of a job on him. Must have been agony. How come no one heard anything? What's this? Looks like someone's hit him very hard on the head. Could they have bludgeoned him to death and then gutted him? That would explain why he didn't scream. Judas. Looks like this is meant to be a warning. But for who? And why? Maybe the gang had a falling out. But a bandit who knows how to write isn't something you see every day. Латынь. Если бы мы не умели читать, мы бы это тоже не прочитали бы, кстати. A bed. Понятно. Вроде бы осматривать больше нечего, или что? Ну это кровать он опять. Господи, тебе надо было выйти и закрыть. God be with you. Another thing about Lubosh. Ничего не появилось нового, поэтому уходим от него. Пойдемте, друзья. Пу-пу-пу-пум. Что у нас за задание в целом? Узнай больше о хромом Любыш. По всей ужице мне надо узнавать, да? И я так думаю, Если где-то и что-то узнавать, то там, где все пьянствуют. Yeah. Крестьянка. Good Вряд ли она нам что-то скажет. I've come in the name of Sahanish of Lipa. I'm investigating the massacre in Nойхов, and now a murder here as well. Can I ask you a few questions? I don't know how I can help you, but ask if you must. Who was this Lubosh who was murdered? You could see at first glance he was no good. I kept well out of his way. Have you noticed anything suspicious recently? There wasn't sight or sound of him for a long time. And then yesterday, he turned up at the church and even talked to the parish priest. I never saw him do that before. Probably had a bad conscience. Причину бага? Ты о чем сейчас, Деннер? Какого бага? Do you know what Lubosh was doing the day Nойхов was raided? I don't think he was home. I didn't see him all day. Do you know who Lubosh used to spend time with? Kin or friends? As far as I know, he had nobody at all in this world. В купальне стригут, бреют.
После обновления. Прическу такую блатную для ГГ сделал. У меня он под горшок ходит стриженный. That's all. Thank you. Купальня. Купальня. God bless. Я удивляюсь, как там цвет глаз нельзя поменять. My respects to you. Ну, кстати, поспали бы здесь. I've come in the name of Sir Hanush of Leipa. I'm investigating the massacre in Nойхов, and now a murder here as well. Can I ask you a few questions? I don't know nothing about it, but ask all you want. That man Lubosh who was murdered, what was he like? I didn't really know him. He kept to himself, even in the tavern. Знаешь, у меня тоже там люди раньше стояли. Have you noticed anything suspicious recently? Когда я в прошлые разы проходил, у меня люди все стояли там на месте прям. He was even talking to the priest and went to confession. I was wondering what he was up to take to the faith all of a sudden. But I suppose no sin's too dark for God's mercy. Do you know what Lubosh was doing the day Nойхов was raided? I was coming from the tavern very late that night, and I caught a glimpse of someone entering the village. He looked like he was in a hurry. It was only a shadow against the sky, but after what happened, I wouldn't wonder. Do you know anyone Lubosh used to spend time with? Relatives or friends? Not with anyone from the village. He used to sit in the tavern next to us sometimes, but he never said much. That's all. Thank you. То есть они разошлись, когда я начал осматривать место, да? Так, это же кошмары. Погоди, я тебе сейчас кое-что подкину. Вареное мясо тебе пойдет? Шкуры, правда, вряд ли, да? Особенно собачьи. Кренделя продадим сейчас. Это не портится, судя по всему. А это что такое? Целебное действие. Да. Ух ты. Пища. Ну давайте ему все продадим. Вино не будем. Кренделя продадим. И сейчас сделаем ему хорошую скидочку, чтобы он разбогател. Потому что, возможно, рядом буду охотиться и... I'd like to discuss the price. Well, we can try it. Не жалко. Here, with a little something on top for a good measure. My word. Thank you kindly. Стоп. А у нас есть кости с собой? Кости. Пойдемте поиграем в кости, ребята. Пьем. Спасительного шнапса. Ну чё? I've got a bit of coin today. What better way to use it than a game of dice? Ставлю на все. Выбираем кости. Игральная кость. Ну, Святой Троицы я не знаю.
Благословенная игральная кость, посвященная Святой Троице, в надежде, что на ней всегда будет выпадать число 3. Нет. Я бы не стал бы. Why, oh why did I ever agree to this? I lose my shirt again. Смотрите, какая штука здесь есть. 6. Только недавно узнал. 5, 4, 3. Господи. 2. Стрит, так называемый. Ну и, соответственно, забираем еще пятерочку и еще раз кидаем. Так, и записать счет, бросить снова. Шесть, 5, 4, опять. Смотрите, что происходит. 5, 4, 3, 2. Но вот сейчас вот эту кость я уже не буду кидать. Я ему передаю ход. Покупаю у них комнату на постоянку. Очень удобно потом при путешествиях. У кого? У корчмарей? Пятерки вижу. Четверки нету. Господи, это игральная кость на нечетные числа. Почему здесь 6, а здесь 2? Ладно. Вот так вот делаем. Дальше поехали. Единичку. Ah, come on. It's time I had a throw. 1, 3, 5. Давайте пятерку, наверное, заберем. Не знаю. Not afraid of anything, eh? Я не знал этого. О, я не угадал. Я угадал, кстати. Забираем все. It's time I had a throw. Так, что у нас по счету? Ух ты! Ух ты! Ух ты! Братан, забирай. I hope that's the end of it. Ай, он на косарь сразу выложил. That's it. Oh, dear. What the hell's with these damn dice? А что у него за кость такая интересная была, замазанная? 6, 5. Короче, тройки есть. Пятерку мы тоже забираем. 350. Нет. Давайте пятерку не будем забирать. Скинем еще раз. 300 это не так много. Давай. Кол? Кол, да? А, отлично. Стремно уже кидать, если честно. Сейчас, если ничего не выпадет, ни пятерка, ни единица, ни... А все, ни пятерка, ни единица, если не выпадет, то мы 5 очки теряем. Мне осталось 400 очков. И я его сделал. Что там за кружка пива, не понял, нарисовано у него на... У него, кстати, тоже есть кость, которая... Шесть, 5, 4. Двойки нету. Поехали дальше. Триста, 350. Нет, давай еще. Not afraid of anything, eh? Ну все. Все, братан, извиняй. Я думаю, с тебя хватит. 4900. Чё? Again? А у него еще сотни есть? Ладно, давайте не будем. Давайте не будем. Damnation, that's a nuisance. It'll all have to be replaced, but at least the rest of the house is all right. Only that fucking roof.
That's some comfort, at least. Good day to you. I've come in the name of Sir Hanush of Lipa. I'm investigating the massacre in Nojhof, and now a murder here as well. Can I ask you a few questions? Sir Hanush gives a job like that to a young fellow like you? No, I care. Ask. Я понимаю, он нам ответит ровно то же, что и... He was a strange one, always drinking, bad-tempered. God knows how he made a living. Well, что и крестьянка. Have you noticed anything suspicious recently? I didn't see much of it lately, not even in the tavern. Not until yesterday in church, as it was. Do you know what Lubosh was doing the day Nojhof was raided? I don't think he was home at all. Wait, are you saying he... Jesus. Do you know anyone Lubosh used to spend time with? Relatives or friends? I really don't know. As far as I know, he had no kin. I never saw him with anyone. That's all. Понятно. Thank you. Good luck to you. Йозеф. Ну-ка, стой, Йозеф. Дай с тобой поговорю. Что с тобой? Ага, не подсвечено. Значит, мы нового ничего от него не узнаем. Христианин. Служанка из корчмы. Ну-ка. Good evening. God bless. Тоже ничего нового. Так, ребята. Поговорить со священником. О! Со священником! Блин, только не этот квест, пожалуйста. Только не... Сейчас мы это... Коровья шкура. Все надо на лошадь грузить, иначе у нас перегруз. Со священником поговорить надо умыться. The blessings of our good Lord be with you, Father. I'm here in the name of Sir Hanush of Lipa, investigating the massacre at Nojhof, which seems to be connected to a murder here. Can I ask you a few questions? It seems Sir Hanush is employing children as investigators. But ask as you wish, boy. I hope this nasty business will be cleared up quickly. Did you know Lubosh? What was he like? A bit of a lost soul. Simple, rough fellow, but at heart I don't think he was such a bad person. Did you notice anything suspicious recently? My child. All sorts of Именно тот suspicious квест, things have been да. going on recently. People like Lubosh don't know what to do about it, and sometimes they do stupid things. That's really not a lot of help to me, Father. I'm sorry to hear that. Do you know what Lubosh was doing on the day Nojhof was raided? Unfortunately, I do know. And I'd like to help you with your investigation, but I can't. What? I'm bound by certain vows that forbid me to tell you. Vows more important than catching dangerous murderers? There are laws of God above the laws of man, son, and one of those is the sanctity of the confessional. Father, surely you can't be serious. There must be situations in which you can make an exception. There are things that apply always, no matter what the circumstances, and this is one of them. Так, это не поможет. Человек в душу верит. Вы можете обречь невинных людей на смерть. Я силой заставляю... Нет, ну вот это. For heaven's sake, Father, can you really look me in the eye and tell me that when you know you may be condemning innocent people to death? I can. Because if I broke that vow, the consequences would be much worse than if I didn't. Maybe not immediately,
but one day, the mills of God grind slowly. Father, Lubosh was my only lead to the Nojhov raiders. Only he could tell me who was responsible for that massacre. If I don't find out who it was, it will probably happen again. Surely you wouldn't want that. I wouldn't. But I can't betray the sanctity of the confessional. I'll tell you what. Give me some time and I'll try to think up some way of helping you. Suppose we talk it over in the evening, in the tavern, over a cup of good wine. Maybe we'll come up with something. All right. Thank you, Father. Take care now. Так, в корчме он нам предлагает встретиться. Пойдемте попробуем купить в корчме, кстати. Кто-то не туда я побежал. Жилье. Жилье надо попробовать купить. Как Денвер нам рекомендует. Поспать бы, да? Aye, there's room here. For how long? Надолго. Тут только на одну ночь или на несколько ночей, Денвер? На несколько ночей это что? Это навсегда? How about if I pay you for several months? All right. Money up front, though. Кошмаря. That's a lot. Suit yourself. Take care. Кошмар, вот он. Have you got a bed for the night? All right. For how long? How about if I pay you for several nights? All right. The money up front, though. Давайте It's поторгуемся. quite a lot. Can we discuss the price? What do you say to this? Well, a little more and we'll call it a deal. You all like it here. Like sleeping on a cloud it is. God be with you. А где моя кровать-то? У вас теперь новый дом. Серьезно? Стоп, братан, а где моя кровать? Where do I go to sleep? You'll have no trouble finding it. Right inside the door to the building, there's a ladder up чердак to the там. loft. Your bed's ready there and a trunk for your belongings. Понял. Я не знал этого, Денвер. Я всегда на одну ночь брал. Лестница, лестница, лестница. Господи, паркурчиком. Давай, в броне. Это я знаю. Это я знаю. Где моя лестница? Ага. Спасибо. Нашел свое спальное место. Так, давайте с лошади скидывать все вот это. Сумма. Оружие. Это сюда. Сюда. Охотничья стрела тоже. Пробивная стрела тоже. Ранящая стрела тоже. Тисовый охотничий лук туда же.
Улучшенная охотничья стрела. Тут даже. Дальше. Угу. Кольчужный коев. Короткий скалецкий ваффенрог. Сто. Вот, давайте вот так мы сделаем. Перчатки охотника. Ну, вроде бы все. Ну и пища. Живая вода вообще не знаю, что такое. Медовуха. Я, по сути, с собой беру только вот 3 напитка. Еще есть тема господи. Кошачьи лапки, кажется. Кажется, так называется. Денвер. Трижды проходил игру, дружище. Уж такие вещи-то я... Так, спим. А если я пропущу эту ночь, у нас квест провалится? Подождите-ка. Пока escape нажмем. Что надо? Встретиться со священником вечером в корчме. Нет, Денвер, просто меня это немножко обижает. Ощущение, что ты думаешь, что я тупой. Вот и все. Давайте пройдем этот квест. Опять же, глазки закрываем. Я надеюсь, что меня YouTube не забанит за это. Вашек? Jesus Christ be praised. Ну-ка. I've come in the name of Sir Hanush of Lipa. I'm investigating the massacre in Nойхов, and now a murder here as well. Can I ask you a few questions? I don't know nothing. Про краденые вещи, Денвер, даже игра подсказывает. That man Lubosh who was murdered, what was he like? I didn't really know him. He kept to himself, even in the tavern. Так, ладно, понятно. Ни хрена нового. О, подсвечено. I've come in the name of Sir Hanush of Lipa. I'm investigating the massacre in Nойхов, and now a murder here as well. Can I ask you a few questions?
Of course, ask away. That man Lubosh who was murdered, what was he like? He was a drunk. He was always looking for a fight. Nobody liked him much, but I wouldn't wish an end like that on any man. Have you noticed anything suspicious recently? Well, now I think of it, I hadn't seen him around for a while. No idea where he was skulking. Do you know what Lubosh was doing the day Nojhov was raided? Not a clue. Do you know anyone Lubosh used to spend time with? Relatives or friends? He was a loner. He didn't even have any mates in the tavern. That's all. May the Lord watch over you. Так, ладно, где священник наш? You're right there. Он же там. Где он там? Внутри, наверное, сидит. The blessings of our Lord be... And with you, lad. Take a seat. I'm sorry I can't tell you everything, but maybe we can work something out. But first, I'd like to hear something about you, my son. Coming. With whom do I have the honor? Where are you from? I'm from Skalitz. Oh, I'm sorry. What about your kin? They're dead. Well, I'm sorry to hear that. Here, we'll drink to them. It must have been terrible. It was terrible. It seemed so pointless. We had no warning. They just appeared and began the slaughter. God knows why. They killed anyone who didn't make it to the shelter of the castle. My parents, my girl, even the Deutsch who was on Sigismund's side. I didn't make it to the castle. I wanted to try and help my parents, but there was nothing I could do. Then I fled to Talmberg with the Cumans on my heels. They almost killed me. They slaughtered people in the surrounding villages. There was a pile of bodies in front of the church in Rovna. Folk who tried to take refuge there, but they... My poor child. May God grant them eternal rest. And how did you come to get this assignment? I'd have expected Sir Hanish to send that old grouch Bernard. He did, but I found a witness and the trail led here to Ujitz, so he sent me here to follow it up. Ah, well, congratulations. It's nice to see someone using their head to find things out instead of torture. We'll have to drink to that. Now the most important thing. What actually happened at Nojhov? The good folks hereabout are saying all kinds of terrible things, but I take most of it with a pinch of salt. The rumours aren't exaggerated this time, unfortunately. The Nojhov stud farm was raided by bandits, but they didn't come to pillage or even take the horses. They only wanted to kill. They maimed the horses and slaughtered some people. I'm sure they would have killed more, but the bandits quarrelled among themselves and broke off the attack. And judging by what's left of our Lubosh, they're still settling accounts. I see it's every bit as bad as people claimed. Dreadful. Well then, here's to those poor souls who had to die so pointlessly and so terribly. I've told you all about me. Now it's your turn, Father. You don't look much like our parish priest at home. I noticed you're pretty handy with a sword. I wouldn't expect that of a man of the cloth. You know what they say. The Lord moves in mysterious ways. I'd like a beer. But this is a bit more mysterious than others. Let's just say I haven't always been a priest.
fate led me to places where affairs were settled by force. These days, of course, it's just a bit of exercise to keep me in shape. Well, we've had an agreeable chat, but now let's get down to business. So, about this confessional seal. Do you really want more innocent people to die? Henry, that's not how it works. There are matters in which you can't make exceptions because if you do it once, you'll forever be tempted to do it again. If people stop believing in the church because their confessional secrets are betrayed, they won't trust anyone, and that's worse than even the most hideous crime. I understand, but that means I've reached a dead end. Those cutthroats will strike again, and I can't stop them. Chin up, lad. I might have a solution. What? If I tell you what Lubos told me, I'd be betraying the confessional secret. But first thing tomorrow, I'll try something I think might help you. Word of honor? On my soul. I always wondered about the things a priest tells his congregation. Where on earth do you get the ideas for your sermons? Well, Ujits is in Prague. It's not enough to instruct people. They have to be entertained, too. If I only read from the Bible, I'd soon be preaching to an empty church. Our priest wasn't exactly a bard. Coming. So what do you preach to your flock about? It has to be something topical. Condemning vices. And, of course, describing them in detail. A tongue lashing about the two popes goes down well these days. And stories from real life, with a nice moral to them, are popular as well. Especially if they're about fornication and similar scandalous vices. Can you give me an example? Well, recently a priest by the name of Jan Hus started preaching in Prague, in the Czech language, and the people liked it. I hear he always has a full house. A journeyman who heard him told me what Hus is preaching, and I like the sound of it. I'm thinking about putting it in my own repertoire. What's so amazing about it? The preaching of Master Jan Hus about Mother Church. The lamentable wealth in which the church is drowning has turned to poison, and nearly the whole of Christendom is contaminated. Just like a flock of hungry ravens, they settled on this land to devour every grain of gold and silver. They know no mercy. Their hearts are corrupted by longing for wealth, and they shamelessly profit from everything. Yeah. You want to baptize a child? Pay. You want to steal and murder? Pay and you will have absolution. What if the devil himself were to pay? Would he ascend to heaven too? With such money gained from the poor, they buy beautiful horses to ride and needless servants to pamper them. They gamble at dice and dress their whores in expensive furs. While Jesus Christ walked barefoot and had no place to lay his head. Look to your consciences, you robbers of the poor, for you are seen by God and his people too. Amen. Well, this Jan Hus character is quite a rebel. Oh, the congregation will love it. I don't doubt it. Let's drink to that. Funny. That last bit reminds me of someone. What do you mean? My situation's completely different. Here you are. Huth preaches against the prelates and the clerics who are robbing the poor. Look at me. I don't have a pot to piss in. I'm no better off than the folk I preach to. I'm one with them in poverty and suffering and everything that troubles them. I drink with them and curse those stuffed habits in Sasau Monastery. Don't you think it's a bit odd when someone boozes and lives in sin with a woman and then criticises the Pope for debauchery? No, I don't. What do you think of this Jan Hus? He's certainly a wise man. A little overzealous for my taste. If he got out of Prague and came here for a look, I'm sure he'd stop condemning drinking and lying with women. Where can I find out more about his teachings? You like it? I copied down some of his sermons. If you're interested, you can read them at my presbytery.
A tankard of ale for me. What do the common folk think of it? They like it. They're happy to hear someone say what they think themselves, but are afraid to say aloud. Things that make them angry. They're calling for change. In a few years, it'll have grown beyond control. You mark my words, the people will rise up, and the church will be shaken to its very foundations. Yeah, unless they burn him at the stake first. Nonsense. They can't burn a master of the most respected university in Europe? Thanks for the sermon, but I think I've been morally uplifted enough. Oh, it's getting quite late. What are your plans, Father? What do you suppose? We have a drink, of course. Here, just as you ordered. Ah, that sounds like a good plan. I knew you wouldn't let me down. Coming. Нет, Дима вроде не играл в нее. Блин, лишь бы YouTube не забанил, а? Do wczorajszylne staje prach, už se jí bojí svatý muži, nechtěl bych bejbě jich učit. Nám je to jedno a tak si dáme jedno a požadem si huby jako poslední den. Budeme se mávi, ano ráda slávy a tak vypal sudy a posaď se mi sem, tak posaď se sem a vypal je ven. Ukaž kozy jako vozy, zítra jen tu jsou nejdem, tak nalej mi hned, ať točí se svět. Enough of this! Bailiff, come on over here, sit down and have a drink with us. Don't vex me again, Father. It's 3 hours past dusk, and curfew is long gone. So what? So, I'll have you all whipped and put in the stocks. Посмотрим, да. Посмотрим. Говорят, за вот эту сцену банят. Каналы банят. Enough! Men, throw them out. Ну чё, ручками помашем? You looking for a fight? Henry, back me up. Ну идите сюда. Jesus Christ! Стороночку. I'll get you, you swine. Well landed. Куча видео, да? Окей. Окей, Денвер. Отлично. Значит, пугают. Ой, ой, я промахнулся. Погоди. Right, Henry. Stop that nonsense, Godwin. Are you out of your mind? What will people say? Погодите, вы точно женщина? Я вас не вижу. What do I care? What do they do to me? Watch the step, my dears. Careful, you don't hurt yourself. Here we are. Look at this beauty. Oh. We can't do this, can we? Who says? Get ringing, wench.
This is wonderful. Ah, bloody oath. And now, my dears, comes the climax of the evening. Godwin, you old goat. Come here. Нет, 18+, но тогда и мы не будем ставить 18+. Зачем нам это? The priest has mounted up. What do you say, Henry? Shall we take a little ride of our own? Музыка какая, да? Оу! Бэ! Бэ! Ему тоже плохо, да? Кто это сделал? Well, I have to say that was a fine evening. А чё это у меня прическа-то та еще? Я не понял. Я вообще-то постригся. 480 FPS. Это как такое вообще возможно? Игра. О чем ты? Godwin, you beast. Get up. Do you hear me? Wake up, you drunkards. Oh, fucking hell. Where the... Oh, what the... Oh, who the hell are you? Oh, Henry. My great friend, Henry. Didn't we have a wonderful time? Well, you certainly did, you old lecher. Now you better pull yourself together quick. You haven't much time. There's some water and something to eat on the table there, but if I were you, I would move my hairy arse before my flock eats me alive. Oh, step on in my head. My guts. Oh, my poor suffering stomach. Oh, what was that woman on about? Before my flock eats me alive. I've forgotten something. What have I forgotten? Where the fuck am I? What the fuck was it? Oh. Mass! Oh shit, I have to say mass. I gotta say mass. You have to help me. How? You're the priest. I can't do it in this state. Maybe the liturgy. But I have to give a sermon as well. Oh, this is a disaster. They're gonna excommunicate me. I'd like to help you, but... You can. You can do the sermon for me. What? So, first I investigate a murder no one wants investigated. Then I drunkenly keep the whole town up all night. And now you want me to preach at them from the pulpit? Do you want them to burn us at the stake? No. No, I've got it. Suppose that Sir Ratzig's protege. You just came from studying in Prague. And you want to share the words of Master Jan Hus, who you recently heard preaching there. Henry, look. From what I remember, we might have overdone it a bit last night. And if the bailiff or someone else complains about me, the bishop's gonna have my guts for garters. So I'd appreciate it. Stop gaping at me like a stuffed squirrel and start helping. You're mad. You're stark raving mad. I'm not. It's a perfect plan. It's flawless. Oh. How about this? If you help me with this, I'll tell you who Lubosh's cronies are. Угу.
all right. But I can't make any promises about what'll happen. No, neither can I. What do you want me to do exactly? I'll go and start the liturgy. Then I'll introduce you. You give the sermon I told you yesterday in the tavern, and that's that. No need to drag it out. If it turns out well, I'll tell you what I know about Lubos. Christ almighty. Fine then. We have a deal. Wonderful. Let's get to it then. Так, смотрим по вещам, что у нас. Нам нужно поднять красноречие. 5 это мало. Красноречие не меняется. Но оно и не будет. Обоняние только будет, да? Только за счет обоняния мы сможем что-то сделать. 13. Так. Опа. Бесшумные темные туфли поднимают. Черный капюшон не дает нам прироста, да? Перчатки тоже. Че, так пойдем? Будем грозными этими? На обаяние, не знаю, выйдем, не выйдем. Ну, вообще нам красноречие надо. Подождите, а пища. У нас снадобье лучника. Дайте мне мой сундук. Мой сундук где? Эх, не успеем. Ладно, пошли. Жон, а у тебя никакого эликсира нет для подобного? Не-а. Есть только в сундуке. Репутация понизилась. Чё это? Чё это? I thought he'd never show up. The swill pole. Look at him. He can hardly walk after his capers last night. You were with them, you beast. Just you wait. Look at him. Mother of God, any minute now he'll throw up. I couldn't sleep a wink last night with all that clamor. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Accepit panem in sanctas at venerabilis a manus suas. Hoc facite in meam commemorationem. Brothers and sisters, you may have had the honor of meeting Henry from Skalitz, who is here at the behest of Sir Hanush to investigate that heinous crime at Nojhov. You might not know that Henry recently visited Prague, where by the grace of God was able to hear Master Jan Hus from the esteemed Charles University preaching. I've managed to persuade Henry to stand here today in my stead and tell us what he heard. Because, as you all probably know, Jan Hus is a very popular preacher in Prague. So, Henry, you may begin. Чувствую себя
curious which one of them will puke first. Любопытно, кого из них раньше сошнит. Ай. Уверенно начинай проповедь. Начать долгую проповедь. Начать скромную проповедь. 14 и -1 у нас значение по... Ну, блин. Brothers and sisters, let me get straight to the point. I'd like to talk about the church and how corrupt it is. That boy has a cheek. Just as we are commanded to obey the priests in matters of virtue, so are we commanded to defy them face to face if they live contrary to God's commandments. Hear that, Godwin? Так. Продолжать скромным тоном. It is the corruption of God's pastors here on earth Просит that привет. has brought misfortune on our heads. Plague, humans, hunger, and chaos. The accursed wealth that the church is drowning in is poisoning almost the whole of Christendom. When dogs are fighting over a bone, take the bone and they will stop. Just like the flock of ravens that has descended on this land to peck up every speck of gold and silver. They show no mercy. Their hearts are poisoned by covetousness. They trade everything. Everything is for sale. You want to baptize a child? Pay. You want to steal and murder? Pay, and you will have absolution. And the prelates sin and give themselves absolution. For shame! Shame upon them! It is the custom of the gluttonous prelates and monks to preach against sin. But what do they know of us ordinary folk? Let us remember the marriage at Cana, where our Lord Jesus Christ himself feasted with the other guests and drank his fill. And when the wine was gone, he performed a miracle and created more. He, whose companions were poor travelers, simple folk, prostitutes and troublemakers, performed a miracle so the feast could continue. Now that's the kind of sermon I like to hear. No, brothers and sisters, Jesus did not condemn alcohol. Drink to lighten the cross you bear in this vale of tears, but not with such abandon that you cannot keep holy the Sabbath. For there should be moderation in all things, and it is not drinking itself that is sinful, but intemperance and beastly indulgence. He's right. Так. Продолжать многословно, продолжать скромным тоном. Enough about sin, which the prelates are so fond of preaching about, and whose absolution they promise if you only pay enough coin to Mother Church. Срочно в What семинарию. if the devil himself were to pay? Will the bishops tell us he too would ascend to heaven? And what about those bishops? They sin without remorse, and with the money grasped from the poor for indulgences, they keep fine horses and hordes of servants to pamper them. They play dice and garb their mistresses in expensive furs, while Christ, the Lamb of God, walked barefoot and had nowhere to lay his head. Look to your consciences, you robbers of the poor, for you are seen by God and his people too. Down with the prelates! Away with them! We're fortunate to have our good Father Godwin. At least he's a fair and simple man. Ага. Критиковать распущенных священников, в том числе и Багуту. Нет, критиковать распущенных священников, но заступиться за Багуту. Третий не прочитал. Не знаю. With righteous wrath that those who should seek the salvation of souls instead seek mammon and the idle comfort of lucrative posts. Blessed are the shepherds who share the poverty of their flock, who are as one with you and bear with you the burden of this earthly pilgrimage, who do not condemn your venial sins. Aye, all honor to Godwin. Let him drink like one of us. That is all I heard. Amen. Так, по-моему, мы прошли. По-моему, мы прошли. The lad spoke well, considering what a soak he is. He's right, that was. The young man shouldn't drink so much, but the Lord's given him a I'm silver glad he tongue. came here. I don't suppose I'll ever get to Prague, and he told it nicely.
Well, well, my boy, you have talent, and I can't deny it. And you pulled a thorn from my side. I almost didn't make it. Yeah, I noticed. And I wasn't the only one. Oh, what's to be done? I'll make it up somehow. So, about our bargain. Although it's a sin. So gluttony and fornication. God does forgive a penitent. So, what did Limpy Lubosh tell you? Was he at Nojhof that day? Who was with him? And where are they now? Now slow down. I'm sorry, but he didn't tell me that much. Don't let me down after all I've been through. For you... Well, now Lubosh came to me shortly after it happened. His conscience was gnawing at him. And I must say, in the end, he turned out to be a better man than he looked. He said they'd been hired through some crony of theirs. And at first they were just to steal some horses. But then it all turned sour and people started getting killed. And neither he nor his cronies wanted anything to do with that. So they fell out from the gang and fled. Fell out? Yeah, there was a body found in the woods by Nojhof. That would explain something. Lubosh kept jabbering that he wasn't a murderer, that he didn't want to do it. So I know that Lubosh killed the murderer and he's dead too. The trouble is, I need to find the ones who are still alive. I need names and places. Did he mention any of the others? Only nicknames. Talked about some fella called Riki from Ledechko, Pius, Timmy. Pius. That lot are about as pious as I am ordained. Nonsense. You would make an excellent priest. And anyhow, with your skills, you ought to be able to sniff out this Riki from Ledechko, right? Well, we'll have to now. There's not much else to go on. Let's hope he's not hanging from the wall too. Indeed. And I'd hate to be excommunicated for nothing. Anyhow, good luck. You watch out for yourself. These people clearly mean business. And I'd like to raise a tankard with you again sometime. Yeah, I'll try. Although I'm not sure I'd survive another night of your debauchery. And if anyone should ask, you heard nothing from me. I'll deny everything. I don't doubt it. Цветоша. Так, друзья, что у нас по времени? 3 часа стрим. Задание началось по следу. Это основной сюжет. Вледечка. Дайте мне пару минут, и мы поскочим в Вледечко. Я думаю, что стрим на 4 часа по Kingdom Come вполне себе нормально будет. Мы еще часочек побродим сейчас. Через минуту вернусь.
Так. Выследи вонючку. А нам при этом спать хочется, да? Стопы. Нам при этом хочется спать. Пьянство. Вино опьяняет вас на 50% слабее, так что вы сможете выпить больше, однако пиво опьяняет вас вдвое сильнее. Не сочетается с умением пивной пьяницы. Привычка пить. Под влиянием алкоголя ваши руки трясутся на 25% меньше, и навык стрельбы из лука увеличивается на +2. Но когда вы трезвы, руки трясутся на 25%. Не. Ну да ну на вас нафиг. А вот что мы чаще пьем, вино или пиво, это еще надо разбираться, ребят. Так. Журнал. Вот сюда нам нужно идти. Так, стоп. Бледечко. По времени что у нас? По времени у нас 12 дня, и ни туда, ни сюда. Если спать тяжем, то будем ночью скакать. Фиг его знает. Я. Походу направо, да? О, у нас похмелье. Визуально эффект этот никак не отражается на нас, да? Наверное, статы у нас понижены. Мне кажется, мне назад, по-моему. Сердечко. Фиг его знает. Вот дорожка. Блин, я тут запутаюсь. Можно вот так проскакать. Давайте вернемся. Вот так. Через мостик. Уже нам известный, знакомый.
сразу направо. Шма на полянке. Знаем такую. Помним. Yeah. 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 Ну давай. Заберись. Вон тропинка-то. Не лагерь ли здесь? Где-нибудь? Кто это стучит у нас? А, я знаю, что это за фигня. Я вспомнил, что это за фигня. Там спрятано что-то, я помню. Отдай стрелу. Наша дорогая. Жонь, привет. Привет, мистер Геймер. Добро пожаловать. Мы тут зайчиков решили пострелять. Иди, не двигайся. В смысле? Куда делся? Куда заяц делся? Так, ладно, где эта фигня? Вот она.
Нифига тут ничего не спрятано. А вроде было что-то. Тропинку теперь не могу найти. Ладно, мы так проскочим, я думаю. До какого-нибудь лагеря разбойников. Или полосов. Интересно. Могила. И что-то я... Ну, могила и чё? Копать нигде нельзя. Ладно, фиг с ним. Yeah. А ну-ка, ребятушки. Это вообще кто был-то? Вы кто, пацаны? What have we got here? Иди сюда. Entertainment! Great! Is that all you got? Кто это? Разбойник. Я не ошибся. Очень хорошо. Очень хорошо. Полежи пока. Открыть. Улучшенная пробивная. Начать копать? Ух ты. Я не знал. Оу. Это кто? Живая вода. Ну и всякие дешевые кувшины. Не знаю, ребят. Я хоть и нашел какую-то фигню, но выйти отсюда не получится, да?
На лошадь. На лошадь. Набор броника. Так, хорош. Теперь кузнеца. Лук не могу отремонтировать. О. Сытость 64. Покушаем. И мясо приготовим. Собачье сало, по-моему, для рецептов каких-то нужно. Давайте будем брать его. Воинский тесак забираем. Yeah. Наверное, да. Привет, Джон. Джон Генри. Серег, здорово. О, я эту тропинку помню. Погодите-ка. Тут сейчас еще кого-нибудь поймаем. Не, психов нет здесь. А жалко. Обычно попадаются. Yeah. Так. Нам нужен кто? Ваших, по-моему. По-моему, ваших нам нужен. Сейчас, ребят, секунду. Выслать вонючку. Вонючка нам нужен. Ну-ка. Где-то вонючка. У нас, кстати, половина точек еще не исследована. Придется пробежаться по ним, чтобы понять вообще, кто здесь и что. Это кто? Портной. Это кто? Временное жилье. Кстати, мы сейчас... Вон два пацана нам нужны. Вот эти два пацана нам нужны будут. Это вам сейчас Кузьмич заспойлерил. Так, давай. Ремонтировать. О, красноречие. Так, насчет ремонта. Давай сначала ремонт. Шмоточки мои, пожалуйста. Теперь посмотрим, что у тебя продается. Шум 0.
Вид, заметность 24-22. Кстати, набор портного нам обязательно надо будет взять. Да и малый тоже. Будем сами ремонтировать. Окрашенный стеганый койф. Это все не то. Подождите-ка. Жукан. А что у нас здесь одето? У нас здесь нифига ничего нет. Внешнее одеяние. Так, а почему бы тогда? Почему бы тогда вот этот вот желтый войский? Ну, может быть, желтый нет? Хотя он, по-моему, топовый по защите. 44, 53, 40. Дает 44, 53 и 40. А, этот тоже. 44, 53, 40. Вот это тоже поменьше. Сорок четыре, 54, 42. Рели? Ну-ка, ну-ка. Оп. 43, 51, 38. Подождите, надо в конец листать, ребят. Черный. Кто-то там. Пурпуен. Это кто такой? Да не, нафиг, я вот этот вот возьму сейчас. 43, 51, 38. А это? Нет, вот этот вот. Скорее всего, вот этот еще возьму. А чё бы нам не походить желтенькими, да? Стремно, конечно, это выглядит все. И вот это у меня отгрузи. Теперь в корзину заходим и 44, 53, 40, 54, 42. Вот это получше будет, чем вот это. Как ни странно. Короче, вот так вот мы делаем. Заключить сделку. И одеваем. А, нам сапожник еще нужен. Ё-моё. Нам еще нужен сапожник. Так, давайте по квесту. Вонючка. I'm looking for a fellow called Riki. Do you know him? Riki? You mean Inak, the courier's son? Maybe. Do you know where I might find him? He's not usually around here. Try asking at his own. But I hope we've got a thick skin. The old courier ain't exactly charming. So you know this Hinek. Can you tell me something about him? Not much, I confess. Most of the village folk avoid him like the plague. Why's that? No one with a nose likes spending too much time around tanners. And that Riki keeps bad company. I've never heard a good word said about him. What can you tell me about the old courier? He's as cantankerous as a hog in a thorn bush. He won't talk to anyone. Why do they call Hinek Riki anyway? He's a tanner, isn't he? If you're ever downwind of him, you'll understand. Tanning isn't a trade for the weakest stomach. True enough, but not every courier gets cursed with a name like that. Well, Hinek's nature's no sweeter than his smell. Why has he got such a bad name? Well, like his old man, he doesn't talk much to anyone. And then he's always skulking off somewhere. I heard he got a taste of the pillory in Rattay for thieving.
And in Nойхов, he got boozed up in the alehouse with his cronies, and they beat up some merchants. So a bit more than high spirits. Just so. We're all honest folk here. We've no use for the likes of him. Don't tell me there's not a single person who talks to him. He's been seen around with one of the bathhouse wenches. Adela, I Что believe девка she's с called. купальни, с которой встречался Вонючка. Так, ну, собственно, все. Закончить разговор. Что у нас с набором портного? Не к чему применить. Все, принято. Принято, понято. У меня перегруз, между прочим. Купальня. Вот она. Хозяйка Маруш. God preserve you. Good night. Can I do something for you? Господи, ну и страшно это. А. Ну-ка. I'm interested. So what are you interested? Давайте мы... Хочу искупаться, одежду мою постирать. Хочу подлечить раны. Подлечите мои раны, искупать мою одежду и постирать. Побыть с девушкой, постричься. Давайте. Мы сейчас и поспим, и вообще будет все хорошо. As you wish. Do you have the coin? Конечно, есть. Всё. Бери. I'm sure you'll be extremely satisfied. Goodbye. В смысле до 22 часов? В смысле 22? Я думал, вот за час мы управимся. У меня обычно так это происходит. В смысле до 22? Подожди, с кем я был? Адела. Адела. God grant you health. Адела. Can I help Ты-то мне, наверное, и нужна. Вонючка. I heard you've been seeing Hinek, the tanner's son. So what? Come to preach at me, have you? That I'm a loose woman, a sinner, that I seduce decent men? God, no, nothing like that. It's just that you're the only one in the village who sees Hinek, so I came to ask you about him. Aye, I've seen him often enough. I don't know what I could tell you about him. Where can I find Hinek? I haven't seen him in the village for a few days. He must have run off to the woods again. Does he do that often? From time to time. What the hell does he get up to there? I don't know. Я друг Гинека. Звучит похоже на то, что он что-то задумал. И то у нас на красноречие упор. Но при этом у нас +3, кстати. Ну давайте. Кто из этих? Давайте. Look, Hinek's my friend, and I really need to know where he is and what he's doing. But I already told you I don't know where he's got to. So I suppose he just goes to the woods to pick mushrooms, does he? Mushrooms? No. More like hares or other game. So Hinek is a poacher? That's no surprise. Well, he was never much of one for an honest trade. Do you know exactly where he goes? Maybe he has some favourite spot he might have told you about? He said he has some hideout in the woods, but he didn't tell me where. When did you last see him? A few days ago. He came to me late in the evening, drunk. And that was unusual? I never saw him drink much. He always came to me sober. So he was acting strangely that evening? He was strange. I had the feeling he was afraid of something. He kept prattling on and didn't seem to care about you know what. So I threw him out and I haven't seen him since. Can you remember anything he said that evening? Oh, I'm not sure.
He went on about some fellow called Lubosh who died. That he was regretting he ever got into it, but he never said what it was. And that it wasn't worth it for the money. Aye, and then he was talking about the money. That was very odd. What did he say about the money? Just that he had a pile of it hidden behind his house. I see. What did you say to that? What could I say? He was drunk. He kept saying I was a fine girl and other harlots wouldn't go with him even for money. And if I wanted, I could even take half the money and leave. Or he'd go with me and we could get married and such. Oh, just poppycock. Did you go there for a look? No, I've got better things to do. Obviously he made it up. Where would a layabout like him get so much coin? Yes, I understand. Did he tell you exactly where he hid it? He said he buried it at his father's small holding, in the western corner. Запнула их на дело. Jesus. Is it true? What? Other whores wouldn't go with him even for money. The other bathhouse girls are honest, so I don't know. The truth is, I felt a bit sorry for him. Folk don't like him, but it's only 'cause his old man is a grouch and a tanner. I heard they don't like him because he keeps company with villains. True enough, but they didn't like him before that either. Or me. They're close-minded yokels. Both of us are the black sheep of the village. There's nothing more between you? No, nothing. Maybe Hinnick thinks differently, but that's how it goes. Ну все. Take care. Потихонечку на выход. Хотя с другой стороны. You want something from me, do you? If I didn't care about the view while bathing, I'd get my old woman to Купается. Так, что мы можем сейчас сделать? Мы сейчас можем... Сытость у нас 100. Давайте вареное мясо на лошадь, чтобы нам перегруза не было. Живая вода. И доспех. Вот сейчас мы одеваемся по темный. Темный бахват. Вот это все снимаем. Золотые шпоры, кольчужные поножи. Все вот это вот. Что блестит. Что мы имеем? У нас нет обуви. Где моя обувь? Бесшумные темные туфли. Если снять вот это, то шум уменьшается. Шум уменьшается. Батват вообще не нужен. Так, кожаные перчатки. Шум уменьшает. Видимость и заметность. Очень хорошо. Это тоже. Сейчас пойдем рыскать с вами. Мельник. Где кошмар? Игрок из ледечка.
Добра всем. О. Кузьмич, вулканский салют, рукой мое почтение. Галина, приветствую. Вам, чатику приятного просмотра и общения. Я так сильно опоздала, Сорин. Ничего страшного, Галина. У нас еще целых полчаса. Ничего страшного. Так, стоп. Добро пожаловать, Галина, на трансляцию. Мы тут не очень долго задержимся, но у нас еще вечером будет что-то там. Что-то там, если Кася мне напишет, конечно. Потому что вроде как планировалось, что мы будем катать сегодня ЕТС. Корзину. Все 70. Вареные потроха. Требуха. Собачье сало мы оставляем. Портится, что ли? Ну тогда давайте продадим. Проверить корзину. 150. Пофигу. А ну, Good day to you. Ты мне что скажешь про этого вонючку? Да-да-да, должен быть. Good luck to you. Ничего нового мы от него не услышим. Dale for me. Кошмар, я хочу поспать. Is there somewhere I could sleep here? All right. Go along. Что-то с моей бородой случилось. How about if I pay you for several nights? Sure, but let's see your coin first. These are harsh times. Here you go. 200. Получай. You'll like it here. Like sleeping on a cloud it is. Farewell. Так, по квестам что у нас? По следу. Высади вонючку. Поговори с отцом вонючки. Найди тайник вонючки. Тайник вонючки. Между прочим. Вот здесь где-то. По-моему, в углу там должно быть. Я не уверен, надо ли сейчас сохраняться или нет. Наверное, стоит. Перед кражей. Наверное, стоит. Давайте попробуем. Мысли, откуда вы здесь появились-то? Никого нету. С Касси совместный стрим с его подписчиками. Ну, я вчера озвучил, что если с нашего канала люди присоединятся, то я, в принципе, не против. Начать... Что? Копать. Копаем, аккуратненько. Мы тайник нашли. До 15? Серьезно? А вот не знаю. Сейчас по Kingdom Come, наверное, уже надо завершаться. И уже с Касси как-то состыковываться, потому что... Секунду. Ну, вообще, да, Касси говорил про ночной стрим. Тут шкуры одни. Да ну их нафиг.
Скрыть замок. Скрыть замок мы не будем. Мы не будем вскрывать замок, ребят. Где мой лютый пони? Я просто смотрю, что там Кася уже запустил в стиме. Я вижу оповещение, что он запустил ЕТС. Может быть, он готовить сейчас будет игру. Нужный город отправляться. Но мне в любом случае надо быть сейчас с ним на связи. Будет пошел засыпать, да. Так, это кто? Это подвал. Корчмы. А это, по-моему, как раз наша... Не понял. А где моя комната? Вот это, наверное, да? Да. Это моя комната. Соответственно, воинский тесак сюда, пробивную стрелу сюда, улучшенные охотничьи стрелы сюда. Все остальное, в принципе, оставляем. Доспехи. Бесшумные туфли сюда. Кольца 2 штуки на продажу. Остальное будем использовать. Пища. Иное. Блин, все нужное. Все нужное. А мы там ничего в лошадь не отгружали? Конечно, отгружали. Сейчас, ребят, сейчас я прочитаю все. Чуть-чуть. И заячья шкура 2 штуки. Оружие. Доспех. Можно отдыхать. И после того, как мы сохранимся, ребят, на сегодня стрим по Kingdom Come будет завершен. Будем проходить с вами дальше. Мне безумно интересная игрушка. Я кайфую с нее. И чем дальше, тем интереснее. Так. Что за тело? Кошмар. Ты бы оделся. Дорогие друзья, вот на данном этапе я считаю, что надо сохраняться. Умоемся. Жонь, а у меня тот редкий случай, когда интереснее смотреть, нежели проходить самому. Ну, наверное, эта игра относится к таким... Мне тоже было интересно Kingdom Come смотреть на стримах. У Куража, у канала еще... Господи, Play at Home. Play at Home ее проходил. Но он ее как-то по-другому проходил. Не всегда. Правильно, не всегда. Так как... Не всегда так, как стоит вообще проходить эту игру. Сейчас, ребят, я сохраняюсь и выхожу. Напоминаю, что сегодня у нас стрим по ЕТС. Стрим по ЕТС будет вот тот самый редкий случай, когда я сделаю исключение и пожертвую стримом по охоте. Сегодня будет стрим по ЕТС. Стрим с Касей Щербаковым. Анонс будет заранее, но тем не менее, стрим готовится ночной. К этому будьте готовы, то есть будет часов 10-11, я вот думаю, что так. Это не точно, я сделаю анонс. Мы сейчас с Касей переговорим на эту тему. В общем, увидимся с вами на стриме по ЕТС.
Огромное вам спасибо, что поддержали. Спасибо, что смотрели. Ламповая игрушка. Будем дальше с вами ее проходить. А вот по ЭТС от меня стримов особо не ждите. Вот сегодня мы с Кассией прокатимся. Если больше предложений по этому поводу не будет, я не сторонник ЕТС, я не сторонник... не люблю я эту игру. Господи, я за 2500 километров я засыпаю в этой игре. Все, друзья. На этом все. Спасибо вам огромное. Увидимся с вами вечером. Пока-пока.